अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम हाबन के बारे में पढ़ेंगे। हाबन क्या होता है, हाबन की कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हाबन को हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं हाबन क्या होता है। हाबन हमारे पास जर्मन लैंग्वेज का हेल्पिंग वर्ब है। इसे हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और ये पोजेशन को शो करता है। किसी भी सेंटेंस में आने वाली पोजेशन को शो करता है और ये इर्रेगुलर वर्ब है। इसको हम जर्मन लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। हाबन का मीनिंग होता है रखना या मलकियत होना। ये मलकियत को जाहिर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि मेरी दो बहनें हैं, मेरे पास दो पेंसिलें हैं, हमारे पास बड़ा घर है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो पोजेशन को शो करें, मलकियत को, कि हमारे पास क्या है। इसी तरह अब हम हाबन की कंजंक्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट वन है इश हाबे, इश हाबे, डू हास्ट, डू हास्ट, एया हट, एया हट, जी हट, जी हट, एस हट, एस हट, मन हट। मन यहाँ पे किसी भी सिंगुलर नाउन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम आ जाए, ये तो हम यहाँ पे उसके साथ हट लगाएंगे। विया हाबेन, विया हाबेन, इया हब्ड, इया हब्ड, जी हाबेन, जी हाबेन। लास्ट वन है जी हाबन। ये जी जो है हमारे पास कैपिटल एस के साथ है। कैपिटल एस के साथ जो जी होता है उसका मतलब यू होता है, यानी कि हम किसी से फॉर्मल वे में बात कर रहे हों, आप जनाब कह के, तो हम वहाँ पे कैपिटल जी यूज़ करते हैं। इसी तरह अब हम देखें कि हम जो जैसे इंग्लिश में हैज़ हैव पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में हैज़ हैव भी पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह जर्मन में उसकी ट्रांसलेशन ये जो है हाबन यूज़ होता है जर्मन ज़बान में। तो हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में देख लेते हैं। लाइक इश हाबे का मीनिंग होता है इंग्लिश में आई हैव। इश हाबे आई हैव, डू हास्ट यू हैव। ये इनफॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हों, किसी भी फ्रेंड्स वगैरह से हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं, डू हास्ट। एया हट, ही इज़, ही हैज़। एया हट, ही हैज़। जी हट, शी हैज़। एस हट, इट हैज़। मन हट, यानी कि सिंगुलर कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे। विया हाबेन, विया हाबेन, वी हैव। इया हब्ड, इया हब्ड, यू गाइज हैज। इया का मतलब होता है यू गाइज एंड हब्ड हैज। इया हब्ड, यू गाइज हैज। जी हाबेन, जी हाबेन, यू हैव। फॉर्मल, यानी कि हम किसी के से आप कह के फॉर्मल वे में बात कर रहे हो तो हम कैपिटल जी का यूज़ करेंगे, तो जी कैपिटल जी के साथ हाबन यूज़ होगा। जैसे हमने डू हास्ट यूज़ किया था, डू जो है वो तुम के मायने में आता है एंड जी जो है वो आपके मायने में आता है। तो हम जब भी जी किसी से फॉर्मल वे में बात करेंगे तो उसके साथ जी के साथ हाबन लगाएंगे, जबकि डू के साथ हास्ट यूज़ होगा। लास्ट वन है जी हाबन। जी हाबन, इस जी का मीनिंग होता है जो स्मॉल लेटर में जी होता है उसका मतलब होता है दे हैव, दे हैव। नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को देख लेते हैं इसको मजीद समझने के लिए। लाइक फर्स्ट वन है इश हाबे आइन आउट हो, इश हाबे आइन आउट हो, मेरे पास कार है। इश हाबे स्वाय श्वेस्टा, इसहाबे, इशहाबे स्वाय श्वेस्टा, श्वेस्टा कहते हैं बहनों को, मेरी दो बहनें हैं। एया हट फीबा, एया हट फीबा, फीबा का मीनिंग होता है बुखार, इसे बुखार है। Wir haben 12 Uhr einen Termin, wir haben 12 Uhr einen Termin, हमारे पास 12 बजे मुलाकात है। Er hat eine neue Frisur, er hat eine neue Frisur, इसका एक नया हेयर स्टाइल है। Ich habe einen English Lehrer,
Ich habe einen Englischlehrer. میرے پاس انگریزی کے استاد ہیں. Sie haben eine große Familie. Sie haben eine große Familie. آپ کا ایک بڑا خاندان ہے. Sie hat 3 Katzen. Sie hat 3 Katzen. آپ کے پاس 3 بلیاں ہیں. اب ہم ہابن کے نیگیٹو سینٹینسز بنانا سیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ آپ فرسٹ سینٹینس پہ غور کریں تو ich habe kein Auto. اس میں ہم کائن یوز کر رہے ہیں. جبکہ ہم باقی جتنے بھی سینٹینسز ہوتے ہیں ان کو نیگیٹو بنانے کے لیے ہم نشٹ کا یوز کرتے ہیں. تو اب آپ سوچیں گے کہ ہم یہاں پہ کائن کیوں یوز کر رہے ہیں. ہم کائن یہاں پہ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے ملکیت سے انکار کرنا ہوتا ہے تو تب ہم کائن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ ہابن ہمارے پاس ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے شو ہوتا ہے تو جب بھی ہم اس کے سینٹینسز بتائیں گے تو ہم نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہمیشہ کائن کا یوز کریں گے. جیسے کہ ich habe kein Auto. میرے پاس کار نہیں ہے. ich habe keine Schwester. میری بہنیں نہیں ہیں. er hat kein Fieber. er hat kein Fieber. اسے بخار نہیں ہے. Um 12 Uhr haben wir keinen Termin. Um 12 Uhr haben wir keinen Termin. ہمارے پاس 12 بجے ملاقات نہیں ہے. Er hat keine neue Frisur. Er hat keine neue Frisur. اس کا ایک نیا ہیئر سٹائل نہیں ہے. Ich habe keinen Englischlehrer. Ich habe keinen Englischlehrer. میرے پاس انگلش کے استاد نہیں ہیں. Du hast keine große Familie. Du hast keine große Familie. آپ کا ایک بڑا خاندان نہیں ہے. Er hat keine 3 Katzen. Er hat keine 3 Katzen. آپ کے پاس 3 بلیاں نہیں ہیں. اس طرح نیکسٹ جب ہم انٹروگیٹو سینٹینس بنائیں گے تو ہم ہاسٹ کو یعنی کہ ہیلپنگ ورب ہاسٹ کو سٹارٹ پہ لے آئیں گے. سب سے فرسٹ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب آ جائے گا, دین سبجیکٹ اور دین آبجیکٹ آئے گا. جیسے کہ ہاسٹ ٹو شمیرٹسمیٹل. ہاسٹ ٹو شمیرٹسمیٹل. کیا آپ کے پاس کوئی درد کش دوا ہے. ہابن زی فیبا. ہابن زی فیبا. کیا آپ کو بخار ہے. ہابن زی einen Deutschlehrer. ہابن زی einen Deutschlehrer. کیا آپ کے پاس جرمن استاد ہے. Hast du ein Auto. Hast du ein Auto. کیا آپ کے پاس گاڑی ہے. Hast du eine große Familie. Hast du eine große Familie. کیا تمہارا بڑا خاندان ہے. Haben Sie einen Bleistift. Haben Sie einen Bleistift. کیا آپ کے پاس پینسل ہے. Hast du einen Garten. Hast du einen Garten. کیا آپ کے پاس باغ ہے. Hast du ein grünes Hemd. Hast du ein grünes Hemd. کیا آپ کے پاس سبز قمیض ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.